Hindi, mag-assist na lang ako mag-drop. Hindi, sige, mage. Tara, galaw. Ang inis, ginawa ko OT. Ano ba yan? Save na muna kayo. Abudon yung 1, 5. up. Other side, oh. 2, up. 69 start Three, replying. Ay, gago. Ayos yung ano ko. Ang inang flying 16 eh. Mo? Ayos yung 1 guild nurse. Okay. L-box muna. wala mga OT. Puno tuloy 5M. Aray ko. 1 guild nurse daw. Illumi, lalaro. Laro Maximum. lahat. Apak left. Illumi. Illumi. Last call. Kanina pa yan, di na good night. Pasok left muna, pasok left. Run muna tayo. Rika, wait lang ah. Next wave. Pasok left. Pitik MH, pitik MH. Box lang ha. 3, 2, 1. Pwede na yan boys ha. 1 up. 2 up. Pinalap lang. 3 up. Yeah, palapitin nyo yung mga nasa box. Hagdan na, coming MP. Ginaguhit. Yeah, Bumalik. Pala. Pasok lang left ha. Pasok lang. Gumuhit, Rika, gag. wait ka lang ah. Next wave ka lang. Magkikick mamaya. Pasok left. Gumuhit agad, Dito. gago. Walang magkiklaim dito. Wala pa nga eh. Maglalaro. DC lang. Wala. Ready, compress. 3, 2, 1, pitik MH. Huwag nyo muna pupusyan. Huwag muna. Pwede ako mangulit ngayon, 3, gag. 2, 1, tara. Push na tayo. Tara. Una pa, Odex ha. Huwag ako links. Huwag ikaw links. Malugi tayo dyan. Ready, 1. Up. Bumaba pa oh. Kailangan ko lang sync. 1, up. Uy, gago. Okay, May step pala to. Yeah, balik likod. Pinanggalingan. Okay, Gago, may step pala yun. Apak left yung patay. Okay, pinanggalingan. Angatin nyo dito. Wisit. Pasok na left yung patay. Gapang na tayo pa L1. Pa L1 na po. Gapang na 1 up. 2 up. 3 up. Sagad. 4 up. Pyro. Naka-UT ha. Pasok na left. Tara. Ako. Pasok na left. Si Illumi ba? Mag-kick. I-kick. Press. Okay, kick mo na yung scene. Sige, ako na mag-kick. 3, 2, Wag na. 1, pitik MH. Tara, galaw. Macro. Image, pugi. Rika. Galaw. Sayakan natin yung feeling. Oh, nabigla ako. Okay na. Baba. Tara, Rek. Tara, pin. Ride 1. First target tayo, pin ha. 1. Wag. Up. Ina mo eh. Dinelay pa eh. Ang ina mo talaga eh. Hindi na lang umangat eh. Ah, nag-iba type pala yung MP. Sige. Laban buhay. Mamatay, gago. OT side, ready 1. Up. OT, patayin niyo yung OT, 2 up. boss. Sa OT side, mga tanga. Tignan nyo macro 4. Up, sayangin yung CD. Oh, ako nakapatay nun ah. Okay. Check ko. Ayun, check. Yung kita ko. Hindi. SP tayo lahat. Wag. Apak left. Ang log ako. Wag. Ano, Ako left. isa lang to. Kinis ka. Apak left. Yung Jassy nasa marketplace. Yung Nova. Salin nyo na agad. Nova. Aray. Then nasa marketplace. I-kick ba to? Si BCI nasa campus. I-kick ba to? Bakit Gila. ganyan? Okay, 3 down, pasok left. Last wave Mochi. Oh, nak Kasing daw yung naman anak yun. ni Rek. Kuwitan daw. Pasok left. Right. Habol daw si Jassy. Okay. 2 1 Pitik MH. Ako, L2 side. L2 side. Ready 1 up. God. Yan yung mga... 2 up. Okay. 4 up. Gusto nyo. 5 up. Macro. Meron pa. Macro. Abos na. Balik tayo art. L1. Balik tayo L1. Release na yan, no? L1 na. Akuan. Pabayaan nyo na yun. Salangan. Ready 1 up. Phoenix Utok! Tulog yan! 2 up. Oh, namatay ako dun. 3 up. Sagad. Pasok left patay. Pabihining mga ano. Nireso agad. Nako kayo ha. Nako MH. B. 3, 2, 1. Tutok na sa tausa pre. Sa tausa na. Gago, di ko nabilangan. Tausa. Okay, ubus pa pre. Ubus pa kayo. Uy, unahin nyo. Pakiubos. Mamamatay tayo yan. Pasok left. Yun na Ready di. lang ha. Ready game. Ay, hindi ah. Wag. Bumalik. Habol. Nagpa-laser? 3,
2, 1. Pitik damage, tara, L2 na. 1. Mga na. 1. Oh, huwag niyo bababain. Huwag niyo bababain. Huwag niyo bababain. L3. L3, dali. Bilisan niyo. L3 na. Relax lang tayo. Audex na ba yun? Ready? 1. 1. Lo. 1. Oh. Tara. Sagad. Ready, 1. 1. Ikutan lang oh. Up. Hi. 2. Up. Angat. Angat na. Ah, tangina, di ko Tang ina. na-cancel ka. Second damage. Angat na. Sige na, iangat yun na. Okay. Laban pa buhay. 1. Up. Hihingin mo. Manipis na. Manipis na lang. Sige lang. Laban lang yung buhay. Putragis. Ayop. Tira-tira sa labas. Sabak ko pa. Dali. Double Tayo nyo lang. kill tuloy ako. Ay, natira tayo eh. Lahat naman, may Patay nyo. party na, no? I-check nyo nga. Type 1. Wala party. Okay na, wala na. Sino kayo na-DC? Oh, Nova daw. Si Nova. Sige, mamaya Alin na. yung Nova? Next Salin nyo na agad. Next wave na. Condolence. Pre. Ayun na. May space. 3, 2, 1. Sige, mage. Para baba tayo. 1, Uy. up. Pag. Teaser na. Okay na nito, ayop na to. Mga... Tara, R2. Boys, bilisan nyo. Ang tagal, oh. Delay kami, boy. Dito Nakakakat ka. ba kayo? Delay kami, May sync boss. ka sa R1. Phoenix. Okay, balik na R1. Diyos ko, Lord. Ang haba natin, eh. Balikan nyo. Bumaba na. Ang dami natin sa R1, ha? Ano ba yan? Balik, angat dito. Umangat Nakat- na kayo, pre. Angat kayo dyan. Mauubos kayo. 7. 6. Pwede kayo, mage. 5. Tignan nyo yung bilang na isa-isa, eh. 4. 3. 2. 1. Ah, pwede na. 1. Up. Ubus na. Boost. Nice oh. Ubus na. Ready Phoenix sa na. R2 side, ha? Ready sa R2 side. Ready sa R2 side. Nice. Balik Ubus nyo na. dito. Papitin Yan. naman ako mage sa party ko. Okay, 3, 2, 1. Pwede kayo mage. O, tara, R2. Phoenix na, baba. R2. Laser sila. Pinanol, bumalik na ako. Nadamay pa rin. Sagad. 4, Wag. up. Sagad nyo pa. Nice. 1, up. 2, up. Saan yun? Laban buhay. Na, nababasag tayo ngayon, ah. Dami na to. Kasi mag-delay ng skill, isa pa. Apak left, pakisali muna yung mga tao. Pre. Okay na. Na-detect ka, boss. I-Nova na lang. Si Puge pasali. Uy, anti-cheat. Anti-cheat. Oh! Pakisali, my God. pakisali. Eh, mag-cheat. Nag-cheat ka pa. Apak left, pakisali si Wag Nova. nga ni mag-cheat. Bad Nova, yan. saan yan? Time slot. Kanina pa yan. Sa Nerso. PL, paggalaw. Okay na, sinali na ni C. Okay na. 3, 2, 1, pasok left. Ano, may mga nasa loob pa rin. Ano, mag-SP nga kayo, mga bobo kayo. Sige, Mitch. 3, 2, 1, push na L2 side. Ready, 1, up. 2, up. Patay ako, gag. 3, up. Tang ina, Four, grabe up. naman yan. 5, up. Pagis naman yun. 6, up. Macro, M69, ready, 1. 1, up. Akin, tanga. Ito, 2, up. Sino mo, boy? Putang ina, Phoenix. bobo natin. Balik 1. Pasok left. Pasok L1. Ready, 1. Up, pitik nga kayo, MH boys. 7, 6, 5, 4, Yung nasa globe, oh. Three. Pitik kayo, MH, ha. 2, 1. Pang-hitable na Phoenix ah. Ready, 1. Up sa Phoenix, Ah, boys. puta, namatay agad. 2, up. 3, up. Sa loob ng box, oh. Sa loob ng box. Nice trunks. Ubus pa. Pre, yung ano kasi, tao dyan. Nurse Johns. Pitik ng MH. Diyos ko naman, huwag nakita nyo kalahati. Pasok left. Pakilinis, oh. Ready, L2 side, 1, up. Sa MH, oh. 2, up. 3, up. Eh, don't check, boss. Reso. Na-bypass kayo, boss, no? Cancelin nyo kasi. Ah, ako. L2 side, oh. Ngayon, Take lang yan, ah. Hindi nyo kailangan Huwag ulit. mo matay kayo dyan. Kalma lang.
2, 1, pitik image. O, tara, saka tayo mag-yelto pre. Kaysa kasi may mabuntutan. 1, up. Yun o, tulog yan o. Ano, katunga ka, oh. Up. 3, up. Putang ina, parang wala akong autopat nito. Sabi ko, diba, linis pa. Walang bababa, walang bababa. Pakilinis ko na sa box. Ay, so nice, Will. Okay, linis pa. Apakil nyo namatay. Ready gate. MP naman. Huwag nyo bababain, ha. Huwag nyo bababain. Tumigaw na eh. Lagutin mo pa city ko. Ready, R2 side. Ba't kaya na-slow ako? Wala akong R1 alam. side, Hindi ko R1 na. side, dali. 5, Laban lang buhay. Four. Tapos ka dyan, may Apak ano. lang left, laban lang buhay, ha. Apak lang coming left. na, at ako sa. Wala akong sinabing pumasok. Abusin nyo muna yan. Eh, kayo Ito ka. kanina pa. Reset tayo. Apak left. Apak. Pasok. Wag! Pasok. Alam ko nasa loob na kayo. Ayaw, call. Konti namin sa labas eh. Bata pa ko, call. 2, 1, gaming. Yan, bigyan yan today. Huwag na, bro. Tara galaw, dito. 1, up. Gago. Wala kasing kasing eh. Meron ako, andun Ayaw ako. tumira pag isang piraso ang puta. Andun ako, GL. Tirahan nyo. Balik, pinanggalingan. may iba ko eh. Pinanggalingan. May iyo nga ni, boss. Bagal yung galaw nitong Hachi. Tara, 1, up. Laser, 1, up. Habulin ng mga Sige pugi. lang, sagad pa. Tigil ha, tigil dito, tigil muna dito. Bilog. 3, 2, 1, pitik isang image boys. Wala mo nang gagalaw. Saan yung flashing? R2? Parang R2. Kawan nata, nagalan tayo ng... Okay, tara. Power time. Ready 1. Sagad. Up. Patay kayo dyan, 2, up. gag. 3, up. 4, up. Ayan, di ko na-reels yung Pro 7, gago. Ubus pa. Hindi ba, ubusin nyo pa. Pasok na right agad, mamamatay pa yun. Ito pang hinihintay nyo. Alarm na boys. Resto. Press. Okay, hintayin natin iba. Nako, pumipitik ng MH ditong part ko. Hindi Oy. pa kami kompleto. Ano ba yan? Tingnan ko lang, ha. Ayan, boy. Sa mid, ha. Siguro din yung... Alisa, MP, ha. 3, 2, Safe 1, to. pitik MH. Wala mo nang bababa. Nasa laser pa rin. Haha, the decoy. Phoenix nasa R1 na. Phoenix. 1, up. 2, Yan, no? up. Visit Nasa likod na na, coming na R2. Phoenix. Up, sige pa. Sumagad na kayo R2 agad. Tapos pwestuhan nyo na. Magmimiss yan sa akin. Sige, sagad nyo pa. Fidel. O, pwede na mag-push pa R1. Pa R1 na, pre. Pasok R pa tayo. Dili. Ready 1. Up. 2. Up. Pasok right. Dili. Pasok right. Back. Set. Yan sila. Yan. Mga tanga yan. Kaya ano pa rin yan. Compress. 3, 2, 1. Pitik image. Tara, baba tayo. Ito, ready 1. Up. Ay, di pa akin, gago. Ready sa mid, ha? Meron sa mid. 3, 2, 1. Angat nga tayo pa mid. Pamid. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sagad. Angat na kasi. Akat. 4. Up. Galit. Cancel yung mga bato na. Para makangat ng iba. Ang Okay, ubos pa. bilis nyo mag... Turok. Ang iyo yan talaga, oh. Durog tayo, boy. Okay, reset. Nayo ba ako nun? Ba't ang bagal ng Pro 7? Left. Yo, si Bray. 3, 2, 1. Pasok left. Left. 3, 2, 1. Pitik image macro. L2. L2 tayo. L2. Ito nga ni, boss. Galaw pa. Ito. Cut. Yan, laser. 1 up. 2 up. Ang ina, eh. 3 up. 4 up. Reso lang, ha. Wala mo na magre-revive. Reso lang. MP. Tragis na yan. Galing R2. 1 up. Yeah, angat na pa R2. Dili. Angat pa R2. Apak R2. Uy, i-repeat mo. Revive na kayo. Apak right. Revive na!
Perfect na revive nga na, revive na. Tara, pa-R1 na tayo. Pwede kayo second damage lang. Pasok right na. Pabihin na to, hindi na bilangan to pre. 3, 2, 1, pwede yan. 1 up. 2 up. Ala ka, may nag-PO pa nga. 4 up, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na tong MP. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ready sa gate. 1 up. Okay, pasok lang right. Pasok lang right. Pasok Phoenix, right, ah. pasok right. Ready. Art side, 1 up. Pati gate, oh. Gilang, ubus Talaga. pa. Sa art side muna, bago yung gate. Art side, pati kayo second damage, ha. 1 up. Huwag nyo bulin, wala kayo damage, pre. Pabalikin nyo, mahabol sila. Box nga, pasok lang. Alat natin, oh. habol tayo. Palapitin nyo dito. 3, 2, 1, pitik MH. 3, 2, 1, push na pa art side. Push na tayo pa art side. Ready, 1, up. Linis. Phoenix pasok lang. R1, Okay, linis muna. 2, up. 5, O, ayan. 4, 6 yan po. 3, Ito ko, 2, diba? 1. Kita mo lang Phoenix sa R1. Balik na. 3, 2, 1, balik R1. Ready, 1. May MP sa baba. Ilang? 2, up. Nako. 3, up likod, oh. Yung, meron dito sa likod, ah. Ang ina nyo? Ayaw nyo lumabas? Tira lang. Gano'n matay, puta. Nasing ka lang DOD. Kala ko naka-cancel eh. Okay. Kasi tayo. Talo kayo dyan, di ba? Tala. Dito na kayo ano eh. Pero pumapalag pa rin. May Pasaling- may isang party pa Okay, R1. reset nyo na. Apak left. Mitch. Apak left. Pasali muna si Riker, pre. Ang ina nun? Wait lang. Kalma lang kayo. Kalma lang. Apak lang left. Kalma ah. Kalma. Wait lang. Minayos lang ako. Kalma. Pasali. Okay na daw, G na daw. Hindi na. Okay. Apak lang left. Wait lang. Kalma. Wait lang. Ako saan? L1 ah. Wait lang. Ah, game. Pasok left. Tayo na ako. Mitch. 1, pitik MH. Mitch. Tara, galaw na tayo pa L2. 1, up. Na talaga. 2, 3, puto ko na autopods ko. Balik, pinanggalingan. Bababa tayo. Baba. Cut, 1, up, pataas, tutok. 2, up. 3, up. Diba, linis, balik na tayo. Compress. Yung swords mo nila. Compress. 3, 2, 1, pitik MH. Pitik MH. Tara, par 1 na. Wala pa rin isang MH. Tara, R1, angat. Ready, 1, up, left side. 2, up. Pabihin niya, no? Nakakrona sila, oh. Linis. Pitik yung MH, 1, up. 2, up. Balik na R1. Balik pinanggalingan. 1, up, kila naps, oh. Cool. Bobo ako mombo. Binabilangan to, pre, ha? Tirahin ka lang. 1, up. 2, up. Boss. Patay kayo, 3, up. bossing. Naman yung Sige, sync. pasok right. May takusa pa. Sige. Side R2. Linis mo na, linis. Makulit. 1, up. Makulit Dalawa na kayo, lang, ah. linis. Okay na. Balik na, Ay, dyan na coming. MP. 1, up. Okay. R2 side MP. Putang ina, matay pa rin ako. Yan o, 1. Up. 2. Up, huwag yung pansinin yung PC ko. Tang ina. Yun. Alam kong magko-comment Ay! eh. Pasok lang right. PA mo nga to. Nililig ako na yun. Yes, kayo ah. Tang ina, paulit-ulit. PC ko nga. Pumasok kayo ng right. May grinder. Pansinin, pupuntinan yung lahat. Okay. 2, 1, pitik MH. Huwag nyo habulan. Nakita nyo sa art side, ha. Fake baba muna, O, babalik na R2. Balik na R2. Isin mo na, liligod ka eh. 1, up. Sayang, di umabot. Ay, may R3 ha. Ingat ha. Balik nga, tigil R2. Tara, habulin yung R3. R3, 1, up. Play ako. Napais ko.
Uy, balik kayo dito, mga pugi. Muli nyo. Ready, 1. Oh, slow. Ay, Archer. Patay slow, gago. Tingin ako. Wala pala slow. Patay Wala. kayo, Oh! gago. Inabangan. Sabi na! Inabangan. Compress, R to side. 3, Uy, BA ba? 2, 1. Piti kayo mage, tara. R1 na tayo. Baka mataon na yan. Tangin, makaboto na yan. Ready. Ay, gago, di natin nabilang to. Ay. Parit lang. Oh. 4. May hitable na. Tira lang. Tira lang boys ah. Nakaw lang image. Ubus pa. Mga nakataguso, ilasak. Patay na. Ay, gago. Compress. 3, Napatay doon. 2, 1. Piti kayo mage. Baba na. Ito po mid, ready 1. Up. Tingnan mo. Carlo nag-delay. Finish siya, pumasok na mid ah. Okay. Delay. Angat mid. Nagdi-delay talaga, Angat na, naku, boys. mas. Loko. Pahitable na. Pwede na yan boys, pwede na. Ah, Pwede na nga. Sarap lang. Huli. Ito, nasa gilid ko. Nice. May isa pa. Ano pa Okay, hagdan? back mid. Nice. Napay. Okay, Ignis, focus, tanga. Low image. Press, bilis ang pagpasok. Bilisan nyo, 3, 2, Mitch. Huwag niyong pawala pa. Baba. Wait, hindi tayo pa R1, pa L1 tayo. Ready, Check ko, 1. check. Nasa R2 na MP ah. Oh, okay. Balik. Laser. Uy, nag-PU. Puta. Uy, Laser. wag mag-PU. Ayan na. Ready, 1. Up. Hi. 2. Up. Sarap ng PU. Puta. 3. Up. Patay ako, Linux gago. pa. Yan, 1. Up. R1 side, oh. Ano na ako, sandwich na kami. Puta, 2. Up. Ayun na. Bitaw. Nalikuran din pala yung iba. Sabi, nakahabol pa ako sa... Oh, nalate. Bitaw. Yan sila, kung mabagal sila humingi na spray. Apak left. Sa R2 Phoenix ah. Yan lang. 3, 2, 1, pasok left. Three, 2, 1, pati damage. Ako, tara, baba tayo. Baba. Tingin mo na mid. Pwede itong mid, oh. Ah, wait! Wait lang. Balik nga L1. Ay, sagbo. Hindi pa rin nasa L1. Nag-listen ko na Phoenix ah. L2. Gago, Listen pa rin Phoenix. Nakatunga ka. L2. naka-cancel yung Pag light. kami dyan. Wag bababa. Nabataw na. Walang bababa. Andiyan pa rin, ha? Press 3, 2, 1, piti kayo. Mix yung MP. No, Phoenix pa rin. Nag-listen na Phoenix. balik tayo. 3, 2, push L1. Pa, nasa dyan. L1, ready, 1, up, Tayo na. 2, up. Ang hirap. Bato na. Gago, bumaba ako doon. Akala ko meron pa. Yung ina. Ito pwede, ito sa gate pre. Sa gate. Abos sila ah. Coming pa. Clean up nga itong nasa taas. Nakakarami sa inyo to. Pasok lang left mo. Pasok Ito kami pa, sa sila Shikina boy. Okay, babayin nyo konti. Kung may image kayo, 1, up. Mitch. Kausa, 2, Mitch. up. Mitch. 3, up. Mitch, 4, wala up. ako, Balik na gago. Elon. Angat na. Naku po. Ready, 1, up nga dito. Phoenix Harap galing nyo, nila. tanga. Balik na Elon. Gago, mamamatay tayo dyan, pre. Mamamatay tayo dyan. Umangat na kayo dito. Gago. Umangat na kayo dito. 3, 2, 1. Piti kayo MH, ready. Baba sa gate, 1, up. Walang kasing. Baba sa gate nga ni. Okay, Okay, ina nyo. Baba. Baba. Ready sa L1 ha. Bagal mo nasa. Oh, L1 naman. Tingin L1. Takusa. Okay, 1. Up sa L1. Okay. Boom! Nice yung trunks. Okay, pasok left. Huwag kasi mag-overextend par. Aray ko. Wala na. Yung comment nyo. Sige. Image. Nandyan pa rin sa baba ah. Wag nyo na ba? Marami to, MP. 3, 2, Nag-listen 1, na. pitik MH. Para-vit naman ako pre, pa L2 tayo, pa L2. MP ah. 1, up. Akin yan. Tangin, Nice. ano gago? L2 lang, tigil lang Long L2 ah. bridge. Tigil lang L2. Huy, ang daming nahuhuli pre.
L1 takusa, L1 takusa. L2 lang kayo, L2 lang kayo, L2 lang kayo. L2 lang pre. 3, 2, 1, push ka L1, push L1, push L1, push L1 muna, push L1 muna, push L1 muna. 1, up. 2, up. Gogo. Sige, wait lang. Balik na L1, balik L1, balik L1. Dali, lins muna, lins muna. Ready sa L2 side ha. Pitik nga isa pang MH. Push tayo L2 ha. 3, 2, Image pugi. 1. Pitik MH. Hello? Tara, L2. Okay, mga nauna. Nice one yan. Babain nyo nga, try. Wag nga dyan, wag nga dyan, wag nga dyan. Pa R2 nga tayo. R2, R2. R2. Wait lang, pakapal. Pakapal tayo sa R2. Bago. Habol. Image na ani. Isang image tuloy. Give chance. 2, 1, pitik image. Okay, push na R1. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay kayo, boss. Oh, compress. Pabihin na sila bulik, pre. Pitik na MH. Sa party ko, please. Everything na lang. Bihin mo ba? Bihin mo daw. 2, 1, cancel One. muna. 1. Up. 2. Up. Nice. Finish muna. So, sila boss Mike ko. Patayin nyo muna. Patayin nyo muna to. Patayin nyo muna. Sync Phoenix sa R2 ah. Okay, R2 tayo. R2. Tara, R2. Ano? Filter ha, walang bababa. Walang angat. Ay, nako po. Walang bababa, sorry. Compress sa R2. Pick na nasa R2. Hintayan. Pitik pa isang Nasa R3. Sync ah. Phoenix din. Okay, 3 to, baba. Right. Likod ah, ingat nyo. Ponak. Okay, inaano ko. Okay na, sige lang. O, balik na tayo R2 side. MP. May clashing pa dito, Bonak. Tangina talaga. Bulik, andyan din sila nabs. Mm. 1, up. Tara so kahit hindi ka party. 2, up. Daming bag. Angat na. Ready gate. Gate. Sa gate, press sa gate. Sige pa, linis pa. 1, up. L. 2, up. MH. Ano? Kaya pa? Dami na. Nagago. Patay tayo dito. Sige, pinapanood ko nga lang eh. Ponak kid. Pupuntahan pa kayo? Gate Kasi ulit, ba? Gate ulit. 1, up. 2, up. Di ko na nakita. Apak left yung mga namatay. Correct na. Flashing R1 ah. Panalo Phoenix. Nanit. Pasok left. Alam ko marami sa inyo nandyan eh. Putang ina na iyon na naman. Hey, Ay. habol ako. Kabihin nga to sila. 3, 2, 1, pitik MH. Walang habol. Tara, galaw na. Galaw na. 1, up. Gago, tira lang. Balik. Gago, may namatay, boss. Yan, ang dami natin na iiwan, no? Gago ka na eh. Gitla niya. Ha? Makakali niya eh. Pabihin na. Madato, matana. Hala ka di ha. Danilit, di ba? 3, Danilit. 2, 1, pwede na yan boys. 1, up. Nag-score ka? Ah. 2, up. Ang ina nun? Ano Phoenix yung... ah. Up, ready R to side. Second image, 1, up. Wag 2, reso. up. 3, up. 4, up. Pasok lang ha. Revive. Pasok. Habol tayo. Pasok lang. Habol tayo. R to side ulit. 1, up. Huwag ka habol. Wala kayong MH oh. Image B. Kami. Image boss. Patayin nyo itong... Compre, MP ah. MH. Agdan. Sige lang. Pumasok na kayo sa box para walang makliban. Uy, lasak. Gago, diskarte ko yung ganun. 2, 1, push L2 muna. L2. Huwag yan. Tago ka pa dyan ha. Gago galawang ko yan eh. Alam ko na yan eh, boss. 2, Miss up. ako. Putang ina. 3, up. Sagad. 4, up. Finish. UBA lang yan eh. Sige lang. Wala akong pakialam kung nauubos kayo dyan. Ubusin nyo. Ubulin Sa inyo, wala akong napatay. Balik na. R to side. Balik tayo R1. Pasok. Ay, L1. Balik L1. Pasok L. 5. Pasok L. Kayo MH. 2. 1.
Wala eh. Wala yung dropper dito eh. Ako na pala. Lagi ang walang city eh. Di ako. Asa na ba to Napalit din ako FPS dito. ko? Wala si Baton. Ilang FPS to, oh. Kupal oh. Wala pa tayo sa... Go. Eh, pasok left. 3, 2, 1. Pwede kayo Mitch. Ay, boss. Oy. Oy. Wait lang. Lang. PNP ah. Ang inahabulin ko kayo gago. Wala, isa lang. 5 minutes. PNP baba ah. Kalma, pasok kayo box. Box kayo sa box. Dami naman Ay, paliser sila. 2-1 push L to side. Kasi puro naka-active ko eh. Ayan na, ready na. 1 up, Sino to? Sandwich. 2 up, 3 up. Ready sa gate. Baba kayo. Kunti na lang sa baba. Baba. Bumba kayo, dali, bumba kayo. Nilit pa, wala ng skill, Okay, baba bobo. pa. Pareso. Linis. Yan, okay. Linis. Pareso pa. Linis lang. Balik L2. Pilit na lang ako. Takos ah. Ito na. R2. 1 up, L2 pala to. 2 up. BA. Thank you. Sync ah, nasa hagdan. Gate. Ready sa gate. Patay si Prince. Kala mo. Nasa R2 pa rin kami, L2 pa rin kami. Mochi. Ubos, gago. Bumalik kayo ng L1. Yun na. Pasok kayo. Okay. Ba't MP daw kami. kami sinat-sandwich nyo nga ni wag kami. L1. Konti na. L1. Oh, L1 daw. Doon. Flashing din doon. Gago, nakita ko, dinaanan kayo ng kalaban eh. Oo. Dumating Phoenix. May image na naman Dumating din pala, Pin. Wala na pala akong SP ah. Wala na akong novice. Ito ang pwede kayo image. Tara, L2 na ano tayo. Takosa ah. L1 One. pumasok. 1 up. Wala ping battery ng mouse ko. Ang kinis yun, gago. Oh, balik L1. Balik na L1. Ako sa? L1. Ready 1 up. Gago, diretso lang karakter. 1 up. Puta. Putang na, damay pa rin ako nun ah. Tayo ko Hindi na. nag-miss yun, akin sana lahat. Gago. Check ang damage. 1 up. Mabilis ang linis kasi. Tutok nyo sa FS. MP na. Fucking Take lang to. Taas ko lang left. Taas lang. Mitch boss. Tay. Uy, BCI. Ito. Taas lang. MS tuloy, gago. Bili na to ako sa 05. 4, Alpang hayop na to. 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yes. Ready. L side. Pare bit page. Thank you. Yan ah. Lasak. Ikaw, gago ka. 2-1, baba tayo. Ikat ikaw, ah. Phoenix sa likod natin. Likod daw. Hindi. Sige, amid. 1 Tang up. ina nun si ano, hindi pa akin Pitas yun. yun ba? Bumalik na nga ako konti. Revive. Napang nga left mo na. Bigla kami sa Phoenix. Boto na, bilan mo nga ako ng city dyan, pati novice kit. Meron bang VIP yan, di ba? I-drop loot mo na lang. 10 city bundle. Hindi isang piraso. Gago, may nag-drop ng city. Hindi sa atin yan. Ano ba yan? Gago, nilutan kayo ng tausan. Kanino ba yun? Oh my god, wala pa rin. Mata. Pasok na nga lang. Pwede na to. Pwede na yan. Kaya mo. Magpiyo ka na lang daw, GL. 3, 2, 1. Pwede kayo Mitch. Ako, ito. Ako. Sakit Kaya kaya sa likod lang ako.
R2. Sige lang R2. Again, sige. 1 up. Hanggang R1 yun na. Akin ginasunod. 2 up sagad. 3 up sagad nyo. Ito pa sa box oh. Sa gate is sumunod. Pasok right. Patay yung OT oh. Himiyaw ah. Okay. Ito. Sige, pasok right. Ganda rin tuloy. Pasok. 3, 2, 1, titik damage. Macro lang. Gago. Macro. Tingin mid. Wala. L1. 1. Up. Baba muna. 2. Up. Angat na sa box oh. Sagad na. Pasok left. 3, 2, 1, titik damage. Tara, baba. Tingin nga mid. Angat, right side, 1, up. Nakapasok ng iba ah. 2, up. Ito muna nasa right side, doon sa dulo, itong usap. Dito ba yan eh? Oh, ito naman sa gitna naman. Tabal na. Sa gitna, 1, up. Putang ina, sarap. Pinanun, wala akong nati. Nisan, pasok mid. Yes, sa kanya lahat oh. Tira ko naman. 1 up. Ay, puto, wala akong 1. Bibigyan nyo nga yan, pitik damage. Patay Okay, ka! kalat ah. Patay ka rin, ho. Kalat. Dito na, tignan mo bilangan yun, dito may 3, 2. Isang party, hitable. Isang party nga meron. Sige. Hitable na. Okay, tira lang. Patay ako. Yawa. Hindi na bilangan. Mag-ready na kayo pag ganun, pag di ka na bilangan. Di sabay-sabay eh. Phoenix galing L ah. Sige lang, linis pa. Sige lang, mag-ready lang kayo sa gate. Hindi na pagad, pasok mid. Habol kami. Sa gitna Gago, bilog ah, Phoenix ah. Pabrit ka lang ata, boy. Ravit lang pag ganito. Hitable na. Sige kalat, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up, pasok ng mid. 1, up. Kayo, boss. 2, up. Sige lang, linis pa sa Phoenix lang. Ready ah, mamang gagaling ng mid, takusa ah. Ito nasa gitna. Ay, Mitch nga ako, boss! Tira nyo, compress, mabilisan. 3, 2, 1, pitik nga MH boys. Sayang, kala ko nag... Meron? Sige, babayin nyo na lang. 1, up sa kanan oh. 2, MP. up. 3, up sa laser din ah, takusa. Hindi naka 1.747. 3, up. Takusa takusa. Laser. Marami pa rin. Mid, Deloy. Phoenix ah, likod. Gaya. Pa-Phoenix mo na, Phoenix. Galing L1. Oo. Galing L1. Image. Ubos. Ina na, oy, patayin niyo ako. Di pa ako ma-hit, boss. Okay. Deloy, bili ka ng isang CD. Ba't andun ka, Deloy? Nagawa mo dun. Apak left. Ang bobo mo. Isang CD. Tanga. Apak left. Matay ka, boss. 3, 2, 1, flashing muna tayo. Game. 7, pili kami siya. 6, Mitch, Five. pugi. na yun eh. 4, wag nyo bulin. 2, 1, baba, Flashing. 1, up. 2, up, sagad. 3, up. Sagad pa, boys. Linis pa. Balik L1. Balik pinanggalingan. Ina, namatay ako, Pabiit Pio. ang usap. Balik L1! Ano ba bang kalaban? Naubos na yun eh. Bigyan nyo na yan. Huwag nyo dikitan. Phoenix up, pumasok mid, ah. 5. Okay. Okay, BA pa. Pitik image. BA nyo pa. Nag-image na Phoenix ah. Oh, wait. Go. 3, Uy, dami. 2, 1. L2 tayo. L2. 1 up. Yan oh. 2 up. Reso. Balik, pasok left. Reso lang. Reso. Kaya. Pero pindutin nyo na yung revive. Reso. May string sa L2 ah. Sige lang. Punta na kayo dito. Tumingin lang kayo sa L2 side. Tingin lang kayo. Tandaan nyo na yung range na skill nyo. Press. 3, Mitch, pugi. 2, 1. Pili kayo image. Tara.
1 up. Aray ko. 2 up. 3 up, sagad. Pang 4 ina eh. up, sagad. Pipindot. Yeah. May tigas pa kamay. Balik L1 ulit. Balik L1. Tangin, hindi tayo maka full RG. Balik L1. 1. Up. Ito. Swordsman yan, no? 2. Up. 3. Up. Balik. Ayun na naman si Diloy. Balik na. Hindi ah, buhay pa. Pasok ulit. Ano? Ingay mo, Tibor? Hindi yan si Tibor. Compress. Ay, hindi ba? Kala ko si Tibor. Ito side 1. Up. Balik. Ako yan. Ubus na yan. Boss na yan. Compress. Ito, right Nakakahagdan dito. ah. Oh, walang bababa. Hindi nyo ka nang babayin yan. Tara, ito side na. Piti kayo MH. 1 up. Ay, puto. MP. Pang inaning Sige, ayop na to. push. Ito ka, no? Mitch Pugi. Hablo. Hagdan ah. Ay, putang, ang dami kalaban. Ba't parang narinig nilang pupunta tayo? Compress nga. Ewan Wala ko. mo nang bababa. 3, 2, 1, teaser mo Dispa na. yata, dispatak eh. Pati kay Mitch. Baba, 1 up. 2 up. 3 up. Putang ina, parang narinig tayo ah. Tapos dito. Balik. Pareso L2, po. balik na L2. Apak L patay. Dali. Balik, L2 na. Tapos na kapasok na L1. Mag L2 na kayo. May sync sa MP pa na L2. Mag L2 na kasi ang babagal. Pati kay MH1. Tara, push tayo. Pati kay MH1. Phoenix up. dito, Pasok L1. left na patay. Phoenix kakapasok Pasok na lang. patay. Sige lang. 1 up. Ako sa hitable. 5. 2 up. Eh. Hitable na Phoenix sa L1. Yeah, Ay, pwede. po. Go. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok lang ah. Okay, links pa. Hagdan pa. Ganda no? Only clash to. Putang ina. Yeah, hagdan po. Mitch Pugi. Hagdan pa. Another wave. Diba? May sync sa L2. Na ako MH. Gagong sarap. Ubus na. Naiw. Okay, pasok lang Baba. left. Pasok lang. Sabihin nyo na to. Parang hindi sinasabay. Pabi ha. Wait. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. Putang ina. Panadali. Dami niyo. Links pa. Ilang. L2 side ah. Pasok lang. Gege. Tingin lang ang L2 side. Okay, pasok lang. 3, 2, 1. Piti kay MH. Tara, L2. Lang, wala mo una. Hintayin natin. Ako sa pasok na L1 ah. Huwag na. Yan. Seven, Ito. Ready, 1. 4, 3, Up. 2. 2. Up. Another wave at ako sa L1. 3, up. Gago, bakit ang tagal natin? Ready sa likod. Tigot. 1. Up. Yan, mag-miss sa akin yan. 2. Up. 3. Up. Eldel. 4. Up. Sige lang, links pa. Paubos na tayo. Sige lang, links pa. Laban lang, yung mga buhay. Yung mga buhay nga, tigit sa akin, 1. Gago, Steve Song pala 1 up. Serpent's Venom boy. Gago, mabus pa. Ay, puto sila na 1 up. Okay, reset nyo na yan. Panalo pa tayo dun, daming wave na. Oo. Wait lang, apak ulit left. Dito nga tayo sa right. Right tayo. Right. Nung pa tempi. Right lang. Lipat sa left. Patay ka diha. Yung mga nasa loob. Pumasok Ayaw yun. sa left, ah. Pasok left. Kulit niya ah. Kala siya ah. Isa lang epis namin, boss. Ay, sorry. Pili ka MH. Ayan o. Ang dami o. Puro FS pa. Huli oh. Pili ka MH. 3, 2, 1. Tara LP. Mitch Pugi. Wala na DC. L3. Hello? L3. 1. Ito pati niyo ulti. 1. Up. Recon lang.
Uy, ang dami oh. Natin yun na. 3 up, press lang 4 up. Tara! OT mo, Deloy! OT, OT oh. Yun mo na, Del, yun mo na. Oten nyo, oten. Ililisan nyo ang nipis Ay, namin dito, puta. boy. Wala kalma. Di ba sabi mo kanina, Del, imumove mo? Naka-bread lang pala ako, gago. Ala, tay tariha. Daming kalaban. Kalma lang kasi, puking inang mga to. Bobobo, palapitin nyo. Uy, palapitin nyo lang, boss. Palapitin nyo. Finish, 2 up. 3 up. Oh, may tumitira sa OT. 57 to ah. Okay, 57. cancel nga. OT. Ito. Ito nasa... Ayan, sige, balik na. Pag nakuha, dinaya. Ay, balik. Oh, gago. Uy, sayang. Balik na. Wag na. Mid, man. Up. Think. 2 up. Up. 3 up. Cancel sa left side. OT. Gago, na-cancel ko, boys. Nandito sa akin. boys, naughty boys. Tulong. Walang... Patapos sa Cancel. 2 seconds. Cancelin nyo. Cancel. One. Nice one. SP. Na dinaya. Gago. SP. Kala ko imumove mo, Del. SP. Gago, naka-bread pala ako. Ayun, nadi-issue sa akin. Ako. Tapak na. Diyan, hindi ka. And shoutout sa 18 viewers, mga 3, pugi. 2, pasok At left. chat tayo ng live, din pa share. Thank you. Press. 3, 2, 1. Titigay mage. Tara. Mitch Pugi. Ay, balik. L2. Grabe. Kayo. 19 na, 19. Mag-SP naman kayo. L2 Moving. Uy, SP kayo. Wag. Wag. Balik. Likod oh, 1. Pa-inspire ako, boss. L1. 1. Up. 2. Up. God. 3. Up. Wala nang habol. Ikaw na lang. Pasok left. Ito pa. Huwag niyong bababain. 5, 4, 3, 2. Yan over. Bobo talaga yun eh. Pasok left. Pupo ka pala, boss eh. Easy, boys. Ito. L side. Yes, MP. sugod. MP gate, MP gate. Sugod mga pugi. Sige lang. Laban pa. Balik sa L1 ah. Takusa pa BA. Ay, Devils pala to, gago. Gago, talo ba tayo? Pasok left. L1 Del. Pasok left. Dikitan nyo macro. Bibit, boss. Tayo. Eh. Pasok left. Yun. Saan nagkaribit rin. Pasok left. Hindi mo ka na DC. Ako. Ikaw, ang kunat mo ah. Dito ka na ba? Pasok ka sa left. Dili. Wala mo na mag-image. Ready lang Wala, kayo. mag-off mic ka nga. Eh, gago, naka-on pala. Pugi ko. Pugi ako. Hindi ko makita sa S9. Patik nyo na image. Go na. Boys. D. L2. DC. Masaya yun Hindi eh. nga L2. Wala akong Patay, image. DC ako ata. Press na. DC ako. Huwag sana. Wawi. Tiga image. Baba. Uy, wait, boss. Up. Uy. Hindi nyo kasi tinitira. At manipis. Eto, Matagal. verifying oh. Up. 3. Up. Gusto mo na player muna. Pabihin na Galing tong- pumesto to si ano eh, si Kasuya eh. Okay, tira sa OT. Pakilow OT. Sa laging Pakilow OT. Nice one. Balik na dito. Ready? 5, 1, up. alak ni ha. Ang dami. Up. Laban muna buhay. Laban muna. Yun Okay, na. labo na to. Uy, wag! Laban muna. Hala, ni Rezo. Pero na tayo, please. Kay Art, please. Mitch. Bitaw na. SMH. Tarawin. Bitaw na. Tarawin. LT. Bitaw na, apak left. Apak. 3, 2, 1, pasok left. Inis. Wala naman, no? Ano pa gano'n? Okay, 3, Lubong ko lahat, PC. 1, 50 image. Alma. Good luck kay Lodi.
Tara, L2. Ato. Image ako, Del. Level. Gago, dapat doon ako dumaan kay, kay Wei. L3. Boss, ba't same? Kaya gaya ng IGN yan yung OT. Mga tagal ah. Ready 1. Up. Boss, miss ko na highlights mo. Uy, may na-upload ako highlights, bossing, kanina. Meron. Nung laro namin kagabi. Inis kayo, Ines, nice one. Amay na. Compress sa macro. May highlights ako na na-upload ko kanina, boss. 2. 1. Boss Louie. Macro, baba tayo. Baba. Yung OT namin, kaya gaya ng IGN to, boss. Ito nga, 1. To, si Ayi. 1 up. Allah, akin. Tara, pa L1 tayo, pa L1. UT. 2 up lang ba? Ay! Angat, 1 up. 2 up. 3 up. Puts kayo dyan, gago. Sige pa, linis pa. 1 up. Uy, patayin si Maggie. Ready sa to side. Yung bisakol, mga bisakol Wait lang, ready lang. Hindi ko sinabi push Ready, nyo. pushin na yan. Push nyo, nandyan na kayo. Balik L1. Diyan ka na ba, Soy? Wala pa. Balik L1. 8 minutes, kaya bag 200 kills. Gago. 2. 1. Pwede kayo match ready game. Kailangan ko mangulit. Baba. Tara, GL. Baba, 1. Up. Saan dito? Hindi ko maabot. Macro. Sige, angatin nyo. Mag-go na. Balik na. Pati lang. R1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Okay, linis. Pasok R1. Wala naman naka-OT, no? Wala ka. Akin ka tuloy, gago. Sali ako, Mochi. Nasa R1 kami. Nasaan ka dito? Nandito na, R1 baba. Okay. MP R2 Takot din sila, gago. Takot di kayo, boss. Sige lang. Hindi tayo dyan. Baba tayo. Baba tayo, tara. GL, tayo magsama. Sama sila dyan. Bypass. L1. Angat. 1 up. 2 up. 3 up. Bubus kayo, boss. Okay, dito sa Kings. Finish ako na. Gate 7. 1 up. Oh, naiw. 6. 2. Sayang yun, tagal 4. Ubusan na yun, na-release ko yung Right sa box Box naman. Na-release ko yung Pro 7, ubus yun. Nalit lang yung isa. Guhit talaga yun. Yung sa party ka, pasok lang. Agay, 7, Okay, pasok left. 5, 4, Pagdan MP. 3, 2. Feelings mo. Silver Berry. Patay na pa rin. Feelings mo sa box Meron Uy, pa. ba't ka gago? Kuya yung pwestuhan ko, boss. Wala na. Ay, Ako may sa pugi. hagdan. Hindi natin bababayin. Huwag niyong bababayin yan. Ay ka dyan. Compress. Wala na, less than 10 minutes na. 3 times damage. L2 tayo. Tara. 2, 175, konti na lang. Kaya pa ba? Baba. Laser tayo, boss. Flash pa. May pass. Wag. Tinitignan ko kayo. Wag. Taas tayo. 1 up. 2 up. Angat. 3 Pati yung up. pesto ko. Go. Ayok. Dito na sila Burberry. Sa baba. High flat. Tingin high flat. Sila Burberry. 1 up. On way pa. Hoy, 2 up. Labang pa sa tatayo ka lang, putragis ikaw. Sige pa. Double. Magdikit kayo. Oh, bitaw. SP tayo. SP. Pes yun nakatayo. Mga Gago. clean up nila yan. Apak left. Ba't nakatayo ka dun, Del? 3, 2, 1, pasok. Three, 2, Bitch, pugi. 1, tikit na MH. Wait, para bit kami. Wala mo na. Tragis, oh. Tara, galaw. L2. Ba't nag-aaral? Grabe. Grabe. Sir, matay dun. Gugu. Huwag niyong babayin. Balik. Ano bagal niyo kumilos? L1 to eh. Ayan. L1. MP, Try L1. 1. Ang inis kayo. Tutuloy kami. Daga. Balik L2.
Ay, Thank wait, wag. Walang titira. L3 na. Walang titira ng takusa. L3 na. 10. Tigil L3 tingin sa likod Tigil muna L3, tigil muna. Remix tayo, 3, 2, Go na kayo, go na. 1, Petit Remix. Tara, push na. 1, up. Tira lang ng tira, Sana umikot ako, gago. Tira lang ng tira. Tauti nga tutok, kung kaya. Eh, Tauti nga tutok, nice one. Heals pa, laban boy. May sing sa L3 MP. Okay. Sorry guys, labanan Coming. nyo muna. Papareset Subos. Nice. Laban nyo na. Reset na tayo SP revive. Revive. Yun. Apak left. Apak right. Ready? 3, 2, 1, pass right. Hindi na kaya sa 200 kills. Huwag nyo na. Wag it. 3, Mitch nga, ugi. 5 minutes ako. 1, Petit Remix. Tara, galaw. R2. Lagi sayang. R2. Bypass. Pass dead. 1 up. Boom! Tira. Akin yan, no? Baba. Ready. Sagad. 1. Ba, First target. 1. Up. 2. Up. Puti side tutok OT. Puti side Okay. Patay na to. Nice one. Go. Okay, linis pa. Press kayo. Press one lang Ilan. At okay, Jeo. Macro. 1. Up ito. R3 side. R3. 2. Up. Yeah, resolve lang muna. akin ka. Kaya na mo, 2-4. Resolve lang muna. Resolve lang. Wala nga ano sa takusa, nasa likod yung takusa. Resolve lang. Resuhan lang. Ang ilang deaths yan, 44 ang puta. Resuhan lang. Wow. Bagay! Tinira. Reso. May tumiraw. Tinira tayo. Gago. Ngayon nyo lang. Tinusok tayo, boss. Ang sakit. Ito lang, Ngayon nyo lang. Gusto ko Ngayon nyo bumawi. lang. Walang pupunta dun. L3 Phoenix main. Yeah. L3. Tara, dito tayo sa L3 pumesto. Yeah! Ano, takot. Sige, Takot pala kayo, Takot pala kayo, Patay tayo. Pagod. Yeah. Yun pala yun. Laban boy. Ubusin nyo muna Bakit parang namibus Wag. Hey, ubus pa. Uy, ang kawalas ng pwesto Wag. nyo. Sige pa, bawasan nyo lang. Push nyo na L3 side. Dali, bawasan nyo to. Bawasan nyo. Babain nyo. Yung mga nasa taas, mong na kayo. Resto. SP. Yung mga boy, patayin nyo nga itong nasa OT. Dali, OT. ready 1. Up. SP revive na nga kayo. Sige, MP coming na. Okay, bitaw. SP na. Pinatay. Whew. Ayaw. Apak left. Pasok left. Ayaw pong SP ng iba. Doon na nga Gago. Okay na yun. Habol, pasok. Kaya mo. Ito, 3. Mitch Pugi. Tayin ko yung- Wait. Huwag niyong papatay niya. Alam mo na. Tara, Petit Remix macro galaw tayo. Galaw na. Pababa tayo. 1 up. Tara, Condolence. baba, Inubos. commit. Batay. 30 seconds mo lang. Yes, sagad. Agay, puta, nakat kami. Nag-cut Phoenix Cut. Din. Oy, gago. Kalahati din ng wave natin. Nasa mid pa rin Phoenix. Gago patay yung mga OT. Dead. Hindi 1 up. Image be. Image Reset bus. tayo. Reset. 10 seconds. Hindi kayang patay ng takusin. Reset nyo. Gago, hindi ko na pinit yung revive. Shit. Pasok mid kayo. Image. Reset na kayo. Image. Umabot pindot. Umabot. Okay, pasok mid. Dagan. Ipasok ka. Ang iris. Ting. Okay, laban na to. Nice G. Dito po na. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na iba. Huwag ka dyan din. Linis lang. Hindi pa. Matay na. Akin. Pakil naman, isa. 55 seconds. Isa lang gani. Sa DFS. 20 Wala mo nang aalis pa. Pamigay natin yung 5M ni Carlo. Uy.
Bigyan natin. 3, 2, 1. Up. 2, Okay. up. 3, up. 4, up. Patay boss. Okay, nice G. Pamigay natin ulit. Nice yung game. 5M ni Nice G, Carlo. nice G, nice G. 5M ni Nice Carlo. game. 5M ni Carlo. Mabilisan lang, mabilisan. Dagdagan daw ni Del yan, GL. Sabi niya. Saan natin bibigay ito? Bawasan ko yan, yung CD. Ay, oo nga, no. 5 CD yun, Del, no? Wala, no? Quits. Lima. Quits na Lima? yun. Oh, quits na. Oo. Minumove niya, GL eh. Minumove. Nakita mo yun? Wait lang, di ba isang OT lang tayo? 5 G. 5 pindot yun. 5 Oh, grabe. Lima? Wait lang, Hmm. lima ba? Naka-record ako. Nice, Del. Nice one. Pero discount na lang, 4 na lang. Ulul, di nga. Lima, Alam mo oo, hindi. lima. Alam ko talaga hindi. 5 yun. Hindi, isa lang, Jel. Isa lang mo, di ba sabi ko sa Isa lang, inyo? isa. Oo. Hindi 5M pamigay natin. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba 5M? Okay, pero ako Oo, panalo, pwede. GL. Lahat Pamigay ng nasa niyan. Discord ha. Ililista ko na to. Huwag po kayo aalis sa Discord. Huwag kayong aalis sa Discord. Tatawagin ko yung mananalo. Mabilisan lang. Pamigay natin. Apo, Next no. OT si Lespo ha. Patay tayo dyan. Tama, panalo na yan, GL. Sure win. Wheel of Names. Lespo, suntukan, oh. Nice game, nice game. Thank you, Duck Race thank o you. Wheel of Names. Okay. Duck race. Sige, lahat ng nandito. Duck Race na lang. Sige. Nice G, nice G, nice G, everyone. Good night, good night. Thank you, thank Nice you game sa po, mga thank you, nag-stay sa South live. Side. Thank you, thank you, thank you. Kung gusto nyo sumali. Pasaw de pes Sa yan. Discord. South Epe, South. Tatawagin ko. Nice G. Tapos yung mananalo, iboboto mo kung sino yung next OT. Ito muna, Tibbs.